সত্যি এমন বিয়ে আর আজকাল কটা হয়? বাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হলো এখানে। কতকাল এগুলো দেখি নাই। বাঙালি ঐতিহ্যকে ধরেও যে বিয়েতে আনন্দ করা যায়, এখানে না এলে তা বোঝা যেত না। করেছেন কি বিআই মশাই? এত ভালো আয়োজন করলোটা কে? সবে তো মালা বদল হলো, এখনো ফান বাকি। বাংলা বিয়ের আসরে একটু হিন্দি হবে নাকি? के मत वाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम। हो तेरी आंखों के मत वाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम। घायल कर दे मुझे यार तेरी पायल की झनकार, सोनी सोनी तेरी सोनी हर अदा को सलाम। सलाम इश्क 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 सलाम इश्क, सलाम इश्क 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 सलाम इश्क, सलाम इश्क सलाम सलाम इश्क सलाम, सलाम इश्क सलाम सलाम इश्क सलाम। লক্ষ্মী ঝাঁপি প্রতিদিন সন্ধে 6:30টায় স্টার জলসায় ও জিও হটস্টারে।